नमस्कार। सृजनिका शब्द हृदय को आपण मानक स्वागत। आज आपण मानक पई नहीं आसी एक सुंदर कहानीटे। कहानीटी को इंग्राजी रे लिखिछंती आदित्य महापात्र, अनुवाद करिसंती सुदर्शन महापात्र। कुंज बिहारी लेन कटक। आसंतु सुनिबा कहानीटी। कहानीर शीर्षक माँ अच्छी बोली। मु एई मात्र ऑफिस रु फेरिथिली आ कहला पवन जेमिति मो देहरे जड़े जाइथिला। झड़ जेमिति बाहरे घनीभूत हेबार लागिथिला, मो भितरे भी सेमिति एक झड़ बही मते आक्ता माक्ता करुथिला। माँ रो एक साधारण प्रश्न, आज एते डेरी हैला काहेकि? उत्तर न देई ता उपरे मो भीतर क्षोभ अजाड़ी देवा कौन उचित है? सबु ऑफिस रे उणा अधिक ऑफिसर मानक अनुचित व्यवहार सह्य करने को निजको प्रस्तुत करने को हुए बोली मु भूली जाइथिली बोध हुए। आम घरर झरका बाहर आकाश जेमिति धूसर रंगर चादरटीए पिंधिथिला। बादल गुड़िक जेमिति से पर्यंत बही जाई पारि नथिबा लुहरे बतुरी फुली उठिथिला। हठात मते लागिला बहुथिबा पवन छंदर थिला जेमिति शिशु को शुआइबा पई उद्दिष्ट एक मधुर संगीत। साथी आनिथिला एक अपूर्व सुगंधी जहा अनुरणित करुथिला मो समग्र सत्ता को। स्मृति रे आसिला पिलादिन। मो भावना धीरे धीरे जेमिति अतीत को प्रवेश करुथिला आ मते नहीं जाइथिला सेई पिलादिन को। से दिन स्कूल छुट्टी समय को खूब वर्षा होइथिला। ता संग को घड़घड़ी नाद आउ घन घन बिजुलीर चमक। तेणु सबु पिलांको स्कूल भितरे बंदी करी रखागला प्राय अध घंटाए हेबो। तापरे जाई स्कूल बस आड़को मुहाइले पिला माने। मो स्टॉपेज आसीगला आउ केते पिलांको सहित स्कूल बस रु ओह्लाई कांधर ब्यागर बोझ खसाइबाकू सबुदिन परी मो आखि खोजी बुलुथिले ताकू। सेई मो माँ को जी रास्ता कड़े ठिया होई थाए चातकीटे आखिरे। जेपरी विशाल समुद्र भितरे बाट बताइबाकू दिग्दर्शक साजी ठिया होई थाए बती घरटे। एका प्रकार पोशाक पिंधिथिबा केते गुड़िए पिलांक भितरु मो मुह को खोजी बोलुथिबा दुईटी आखि उपरे मो नजर पड़िला। मो ठारू मो मार बेसी भय एई वर्षा को, कारण मो देहरे प्रायतः असुस्थता जमी रहे। कौल पत्र परी मो देह को भयातुर आखि नहीं मो माँ मते जगिबा को चेष्टा करुथुला, काले मु आहुरी रोगग्रस्त होई जिबी। मते किंतु से दिन सुखिला अवस्था माँ देखिला तो तार उद्विग्नतापूर्ण आखिरे चमक सृष्टि हैला। ता मुहरे खेलीगला एक आश्वस्तिर हस, जेमिति अदिनिया वर्षा छाड़ीगला परे बादल उहाड़ू सूर्य उंकी मारे। प्रायतः सेमिति थिला तार हस। मुहूर्तक मध्यरे से सचेतन हैला। तत्क्षणात् मो मुंड उपरे खोली धरिला छताटिए। सते जेमिति गिरी गोवर्धन को से तोली धरिथिला मोर सुरक्षारे। ता पादर गति पढ़िला। तार लक्ष्य जेते शीघ्र मते नहीं घरे पहुंचाइबा। सद्य समाप्त वर्षा द्वारा ठाए ठाए जमी रहिथिबा कादुओ पानी को मते सावधान करुथिला। केउठी केउठी मते ता हातरे टेकी पानी कादुओठु दूरे नहीं विपद मुक्त करुथिला। माँ मते प्रायतः जाबुड़ी धरी रास्ता अतिक्रम करुथिबा बेले मु किंतु मोर किचिरी मिचिरी शब्दरे माँ ठु दूरे रहिथिबा मुहूर्त मानकर विवरणी व्याख्या करिबारे लागिथिली। एमिति प्रत्येक दिन हुए। मो कथा सरू न थाए अथच रास्ता सरी जाए। मो कथा भितरे मुख्यतः थाए सांग मानक कथा, टिफिन शेयरिंग रो कथा, टीचर्स मानक द्वारा मो खातारे केते थर भेरी गुड किंबा एक्सलेंट मिलिबार कथा। माँ सबु शुणे, मते उत्साहित करे शेष पर्यंत। सेई कथा को सबुदिन शुणे, थकी पड़ेना। सते जेमिति से मो ठारे शुणे केउ पवित्र ग्रंथर कथामृत। मझिरे मझिरे मुचुकी मुचुकी हसे। मते लागे ता चेतना को बसीभूत करी रखी थाए मोर आजुरु बाजुरु कथा। हठात मो भावनार व्याख्यात घटिला। किछि क्षण आगुरु मो कथारे आहत होई नीरबी जाइथिबा मार स्वर शुभिला। आज कहीं डेरी हो गला रे बाबू, किछि काम थिला?
କେହି କିଛି କହିଲେ କି? ଏମିତି ଚୁପଚାପ ବସିଛୁ କାହିଁକି? ତଥାପି ମୁଁ ନିରୁତ୍ତର ରହିଲି। କ'ଣ ହୋଇଥାନ୍ତା? ଟିକିଏ ଆଗରୁ ଯଦି ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା, ସେଥିପାଇଁ ତୋତେ ପଚାରିଲି, ମା କୈଫତ ଦେବା ଭଳି କହିଲା। ମୁଁ ମୋ ବସିବା ଜାଗାରୁ ଉଠି ପଡ଼ିଲି। 2 ପାପୁଲିରେ ମାର ମୁହଁକୁ ଛୁଇଁଲି ଏବଂ ମୋର ଅହେତୁକ ଆଚରଣ ପାଇଁ ଦୁଃଖିତ ବୋଲି ଭାବ ଦେଖାଇଲି, ଯାହା ମୋ ମା ମନକୁ ଭୁଲାଇ ଦେବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେବ ବୋଲି ଜାଣିଲି। ମୋ ଆଙ୍ଗୁଳି ଦ୍ୱାରା ମା ଆଖି ତଳର ଲୋଚାମୋଚା ଭାଙ୍ଗ ସବୁକୁ ସେକ୍ଷଣେ ଅନୁଭବ କଲି। ମା ମୁହଁରେ ଚିରପରିଚିତ ହସ ଫୁଟି ଉଠିଲା। ହେଲେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ମା ମୁହଁରେ ଥିବା ସେହି ହସ ପିନ୍ଧିଥିଲା ବୟସାଧିକ୍ୟର ନିର୍ମକ। ମା ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଗଲା ଆଉ ଫେରିଲା ହାତରେ ଅଦା ବାସ୍ନାରେ ମହକିତ ଚା କପ୍ଟିଏ ଧରି। ଆଜି ହଠାତ୍ କାହିଁକି କେଜାଣି ମା ହାତର ଦୃଢ଼ତା କ୍ରମେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଛି ବୋଲି ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି। ତା ହାତ ସାମାନ୍ୟ ଥରୁଥିଲା ବୋଲି ମୁଁ ନିରୀକ୍ଷଣ କଲି। ଆଗରୁ 2 କପ୍ 2 ହାତରେ ଧରି ଆସୁଥିବା ମା ଆଜି ଗୋଟିଏ କପ୍ ଧରିଥିଲା। ମୋ ଗଳାରେ ଯେମିତି କିଛି ଆସି ଅଟକିଗଲା। କୋହ କହିଲେ ଚଳିବ। ମୋତେ ଲାଗିଲା ମାର ଉଚ୍ଚତା ଟିକିଏ କମିଯାଇଛି। ସେ ନଇଁ ପଡ଼ିଛି। ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ହାତ ପାଇଲା ବେଳକୁ ମୋ ମାର ମୁଣ୍ଡ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଚିହ୍ନ ପରି ଝୁଙ୍କି ପଡ଼ିଛି। ମା ତ୍ୟାଗ ତିତିକ୍ଷାର ମୁଁ କ'ଣ ସଠିକ୍ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିପାରିବି? ଛାତି ଭିତରେ ମୋର କେମିତି ଗୋଟାଏ ହୋଇଯାଉଥିଲା। ଆଜି କେମିତି କଟିଲା ତୋର ଦିନ? ହଠାତ୍ ମାର ପୁଣି ସେହି ପ୍ରଶ୍ନରେ ମୁଁ ସମ୍ବିତ ଫେରିପାଇଲି। ମା ହାତରେ ଏଥର ଥିଲା ତାର ଚା କପ୍। କେବେ ମୁଁ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ମାକୁ କହିଛି ତ କେବେ ମା ପଚାରିଛି ତା ଅବର୍ତ୍ତମାନରେ ମୋର କଟିଥିବା ସମୟ କଥା। ଏଇ ଧାରା ଚାଲି ଆସିଛି ସେଇ ସୁଦୂର ଅତୀତରୁ। ମୁଁ ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ିଛି, କଲେଜ ଛାଡ଼ିଛି, ବଡ଼ ହୋଇଛି। ବସ୍ରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆଉ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ମା କୋଳକୁ ଝାମ୍ପି ପଡ଼ୁନାହିଁ। ଅଥଚ ମା ସହିତ ଦିନଯାକର କଥା ନ ବଖାଣିବା ଯାଏ ମୁଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ମା ବି ମୋଠୁ ନ ଶୁଣିବା ଯାଏ ଥୟ ଧରି ନାହିଁ। ବାପା ନଥିଲା ପରିବାରରେ ମା ହିଁ ମୋର ସାହାରା ବନି ରହିଛି ସିନା। ମାର ହାତ ଏବେ ଥରୁଥାଇପାରେ, ହେଲେ ତାର ସ୍ନେହ ସେମିତି ଅବିଚଳିତ ରହିଛି। ମା ମାନେ ହିଁ ସେମିତି। ଆଶଙ୍କାପୂର୍ବକ ଅଦିନିଆ ଝଡ଼ ଆସି ଯାଇଥିଲା। ଆକାଶରୁ ଖସୁଥିଲା ନିଆଁ, ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଥିଲା ଧରା। ହେଲେ ଏସବୁ ଶବ୍ଦ ମୋତେ ମାର ସେଇ ପିଲାଦିନର ଧୋବାଇଆ ଗୀତ ଭଳି ଶୁଭୁଥିଲା, କାରଣ ମୋ ପାଖରେ ମା ବସିଥିଲା। ସତରେ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, କାହାଣୀଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଛି। ଆପଣ ବି ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆପଣଙ୍କୁ କାହାଣୀଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।